TV Patrol. Sa detalye, Bamboo Advocacy Forum malampusong napahigayon sa dakbayan sa Uzamis. Tataw kayo ang positibong reaksyon sa mga sakop sa konseho labot sa gipadayag nga kampanya ni PASIM o Partnership and Advocacy for Community Education in Mindanao Executive Director Attorney Jacinto L. Alingasa Jr. sa pagpakusog sa bamboo industry. Nahimong top respondent sa iyang kampanya sa bamboo industry ang Philippine Councilors League. Gumikan kay gawas nga panyero niya ang National President sa PCL dako og kaugmaon nga mapatuman ang bamboo enterprise sa mga lokalidad. Gumikan kay mahimo kining suportahan pinagi sa mugnaong mga balaod sa iyang inisyatiba sa pagpakigbisog o pagpakigdugtong sa mga local chief executive sa Davao Region, Caraga Region, Bukidnon Province ug Misamis Oriental. Inanay ng mikusog ang industriya sa kawayan pinagi sa pagtumod og raw materials o bamboo made crafts nga o na mismo nga himalit na sa merkado. Dako ang iyang pasalamat nga bukas kining gidawat sa konseho ang pag-host og sa mainiton usab nga pagtugod sa chief executive sa Uzamis, Mayor Sam Normango Fuentes. Gumikan kay gusto usab siya nga dili mabiyaan ang usami sa kalambuan sa bamboo industry. Gidugtong usab ni Attorney Jacinto Alingasa Jr. ang Department of Education aron malakip usab sa bamboo advocacy sa School Campus Journalism Program sa mga estudyante sa high school. Gani iyang gidaig ang DepEd Uzamis gumikan sa pagkamayo ni mubansay og mga manunulat human milangkat og mga medalya ang mga delegado sa dakbayan sa Uzamis sa gayon nga adunay Regional School Campus Journalism Conference. Gawa sa bamboo variety nga anaa na karon sa Uzamis o sa Misamis Occidental, dili magproblema niini ang mga mananumay. Gumikan kay anaa ang mga tertiary school o DNR nga kapangayuan og libreng similya. Samtang sa hisgutanang target market, dili magproblema ang mga producer gumikan kay adunay mahitabong seminar niini o mga kumpanya nga mahimong baligyaan sa makatarunganong presyo. Dugang pa ni PASIM Executive Director Attorney Jacinto L. Alingasa Jr. nga ang bamboo mass production plantation dili makabalda sa kasamtangang produksyon sa high value crops sama sa lubi, saging, root crops, abaka, kakao ug uban pa. Gumikan kay kanunay o adunay himuong pagtuon sa area ay ang pagpananom. TV Patrol.